हेलो बच्चों, आज लिखेंगे नंबर्स, वो भी पोस्टर कलर से। येलो कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। अब लिखना शुरू करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है बच्चों? अब हम लिखेंगे रेड कलर, 1 red color, 1 green color, 2 green color, 2 yellow color, 3 yellow color, 3 blue color, 4 blue color, 4 brown color, 5 brown color, 5 black color, 6 black color, 6 red color, 7 red color, 7 green color, 8 green color, 8 yellow color, 9 yellow color, 9 blue color, 10 1 0 10 blue color, 10 brown color, 10 11 1 11 brown color, 11 1 11 black color, 12 1 2 12 black color, 12 1 2 12